Die Gurke. Die Gurke শসা। Ich esse die Gurke im Salat. আমি সালাদে শসাটি খাবো। Der Kaffee. Der Kaffee কফি। Er trinkt den Kaffee ohne Zucker. সে চিনি ছাড়া কফিটি পান করছে। Der das Keks. Der das Keks বিস্কুট। Das Kind isst den Keks. শিশুটি বিস্কুটটি খাচ্ছে। Der Kuchen. Der Kuchen কেক। Wir kaufen den Kuchen für die Party. আমরা পার্টির জন্য কেকটি কিনছি। Die Sahne. Die Sahne ক্রিম। Ich brauche die Sahne für die Suppe. স্যুপের জন্য আমার ক্রিমটি প্রয়োজন। Der Salat. Der Salat সালাদ। Ich mache den Salat für das Essen. আমি খাবারের জন্য সালাদটি তৈরি করি। Der Schinken. Der Schinken Ham. Ich esse keinen Schinken mit Brot. আমি রুটির সাথে হ্যামটি খাবো না। Die Schokolade. Die Schokolade চকলেট। Sie kauft die Schokolade im Supermarkt. সে সুপারমার্কেট থেকে চকলেটটি কিনছে। Die Suppe. Die Suppe স্যুপ। Kochst du die Suppe? তুমি কি স্যুপটি রান্না করছো? Die Tomate. Die Tomate টমেটো। Ich schneide die Tomate sehr klein. আমি টমেটোটি খুব ছোট করে কাটছি। Die Wurst. Die Wurst sausage. Wir grillen die Wurst im Garten. আমরা বাগানে সসেজটি গ্রিল করছি। Der Zucker. Der Zucker চিনি। Ich nehme den Zucker für den Kaffee. আমি কফির জন্য চিনিটি নেই। Der Apfel. Der Apfel আপেল। Ich esse den Apfel am Nachmittag. আমি বিকেলে আপেলটি খাবো। Das Geschäft. Das Geschäft দোকান। Wir suchen das Geschäft in der Stadt. আমরা শহরের দোকানটি খুঁজছি। Kaufen. Kaufen কেনা। Ich kaufe die Getränke für die Party. আমি পার্টির জন্য ড্রিঙ্কসগুলো কিনছি। Bis später. Bis später পরে দেখা হবে। Ich sehe dich bis später. তোমার সাথে পরে দেখা হবে। Die Einladung. Die Einladung আমন্ত্রণ। Ich schreibe die Einladung heute. আমি আজ আমন্ত্রণ পত্রটি লিখেছি। Das Essen. Das Essen খাবার। Er bereitet das Essen vor. সে খাবারটি প্রস্তুত করছে। Fertig. Fertig তৈরি শেষ। Er macht die Hausaufgaben fertig. সে বাড়ির কাজগুলো শেষ করছে। Gleich. Gleich এখনই। Er bringt das Getränk gleich. সে এখনই ড্রিঙ্কসটি নিয়ে আসছে। Grillen. Grillen গ্রিল করা। Wir grillen das Fleisch im Garten. আমরা বাগানে মাংসটি গ্রিল করি। Die Nachricht. Die Nachricht বার্তা। Ich lese die Nachricht von dir. আমি তোমার পাঠানো বার্তাটি পড়ছি। Uns. Uns আমাদের। Hörst du uns? তুমি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছ? Vielleicht. Vielleicht হয়তো। Ich kaufe vielleicht den Kuchen. আমি হয়তো কেকটি কিনব।
Die Zeit. Die Zeit সময়। Hast du die Zeit für mich? তোমার কি আমার জন্য সময় হবে? Alles. Alles সবকিছু। Ich kaufe alles für die Grillparty. আমি গ্রিল পার্টির জন্য সবকিছু কিনছি। Brauchen. Brauchen প্রয়োজন হওয়া। Wir brauchen das Fleisch für die Party. আমাদের পার্টির জন্য মাংসটি প্রয়োজন। Der Einkaufszettel. Der Einkaufszettel কেনাকাটার তালিকা। Er vergisst den Einkaufszettel. সে কেনাকাটার তালিকাটি ভুলে গেছে। Das Getränk. Das Getränk পানীয় drinks. Bringst du das Getränk mit? তুমি কি ড্রিঙ্কসটি সাথে আনবে? Die Grillparty. Die Grillparty গ্রিল পার্টি। Wir planen die Grillparty. আমরা গ্রিল পার্টিটির পরিকল্পনা করছি। Mehr. Mehr আরো। Ich kaufe mehr Gemüse für das Essen. আমি খাবারের জন্য আরো সবজি কিনছি। Planen. Planen পরিকল্পনা করা। Sie planen den Ausflug. তারা ভ্রমণটির পরিকল্পনা করছে। Stimmen. Stimmen টিউন করা, সঠিক হওয়া। Ich stimme die Gitarre. আমি গিটারটি টিউন করছি।